कहीं गला रे बा पिला गोल्ठो ए गोल्ठो पिला कहीं गला माछ मारी जो बोली जे फालतू काम करी जी से बाटी बुटा खेलुथबा देखी जासिन ता गोल्ठो ए बाबू गोल्ठो रे 10 40 ठीक है छेक से बाबू अंता नहीं सीखबो 60 मां 80 मार जल्दी मार गोल्ठो ए गोल्ठो ए गोल तोर बुआ डाक डाला ने मोर स्कूल जीवा टाइम हो लाग जासी ना 4 बार ले छुट्टी हेले मुआ खेलमु हां गोल्ठो ए जा पिला बाटी खेलु छे माछ मारी जो मोबाइल लागे चल चल माछ मारी जो चल बाबा जाल झुला टिके भोरसी देखसी झोला झुली बाहर करसी मुई धर रे बाबू झोला धर एरा जाल अच्छे चल भटा जुंता बाहर कर मुइले भोरमु ना हां वो क्या लगे भोर मुसा मुसली काटवार तुगा हां केड़ दो ना चप्पल किन ले अछि रे बाबू हां एटा अछेगा चल आज माछ मुचा टिका ले आइस बिसर टी खामाबो माछ मारी जो छबो पाठ पढ़ा केहिर पाठबो आजकल केन पढ़ी कर बोल लो खेला ना के जनता भी कर बाबू जा बॉल कथा पहले हां चाल रे बाबू चल 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 केहिर पाठ पढ़ा रे बाबू हेमन कर कथा ध्यान नहीं दे चल माछ मार जमा चल माछ मुरा दुटा की मार मुरे मु चल चल गो जल्दी मार खूब लेट करू छु अरे बाबू रो वो चूटी मुटी बूटे केता माछ अछि जे आरे जे टंगना कोतरी बूतरी सब আছে सब लागि जा आर भी আছে बिला क्याटार दन की जिছে रे बाबू रे इला तार बुआर जाल आनबे लागे मोर बुआर जाल के बुयान छी जा क्या कथा कहबो 1 किलो माछ जाले रे के हेबो बाबू इटा कार जाल बेटी आनले रे बेटा ढर बेला के हेटा ढर हैं तोर बुआर जाल आनबे लागे मोर बुआर जाल के बुयान छु जे रे जाल देखनु बो केते डेंगो छे हां माछ ए रे बाबू रे नहीं लागला जे रे ई तो लगे नहीं परबा ने माछ मुके 100 डाकी आनलु एर कोदा देखु चुगा एटा गोटे भी नहीं लागला रे बाबू 100 टका टाके रे माछ मारू माकनी कहबू मुके 10 टका देबु न देवी 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 देबू बेल बसले झिली दुईटा आन देबू मुके हैं हां दुईटा आनबू ने हां तोर माकनी कहबू আছে না মু রখি ছে থরি মারু র यान तानी लागबा देखी ए एर माछ इला गोल लागছে मुके माछ नी मारी पारबार बसছি আমি কোন লাগবা যেতে কুতরি বুইরি পুরু যেতেগা সব সমিজিত হ গোটে গোটে করি আজমু আরে মাছ আর লাগ हां खाब नहीं पेरे बाबू हां बेट रे बाबू बेटेरा लागी छे देख केतर केतर लागी छे छन हां देखलो काल हेबा ना जो ना देख तोर मा कनी कहबू से कोहलीटा हटा रखी छे मु 100 टका जानलू 10 टका तू नेबू झिली दुईटा आन देबू मुके तोर मा जानले गोय लागबा नी कहबू हैं चल चल जोन हेबा ना चल अरे बाबू चल तन गले भाजमु चल जीबू है आनी छन ई देवा करो घर केन अछि गो इदा बाबू देवा कर अछु के केनो रागे तमे मुई डाकबाला चिठी उठा आछे तोर नाती हां 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 धर चिठी उठ रे बाबू हां ता क्या चिठी रागेटा सेटा तू फालिया का जानबू सिल हां हां क्या चिठी है मुई भी नहीं जाने मुई भी जैसे हमर से बाबू के पढ़ा में एती हां ठीक अछि तू एटा देख हां हां मैं चलली हां जैसे से गुरुवार मामू के चिट्ठी टिके पढ़ा में क्या तिर चिट्ठी है जे बुआ मुके भी चिट्ठी बेले भी टिके डर लागसी देखि जैसे चप्पल चुपला टिके लगासी जे पढ़ी लागबा खबर हाल चाल काटा चालू छे जे जानबार पड़बा कि ने हां आजिर घटना हां मेहाजी आरु पिला करी मेसी करी
তার মানুষকে দূর কুটা কর পিটিছন কারণটা সঠিক ভাবনে জনা নি পড়বা গুরুবারু মামু জুয়ার হ্যাঁ জোয়ার জোয়ার বঞ্জা কেনতা বস বুয়া বস কেনতা আসলু হো এটা চিঠি ওটা পড়াবা লাগে আসছে মামু চিঠি হয় হ্যাঁ 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 চিঠি আছে দেখো হেতি লাগমি কেসি हो তোর পিলাকে পড়া বলি করি তোর পিলাকে যদি পড়াইতি তু বেলে মোর ঠান के क्या करी आस्तु তুই তো মুরুখ হেলু হেলু তোর পিলাকে भी মুরুখ করবু কে এটা তো মামু গোটে রেকর্ড রাখবি বলছিলি রেকর্ড রাখুছে তোর বুয়া রাখবু তোর পিলাকে পড়া আগে তারপরে রেকর্ড রাখবু আগে মোর দাদি নি পড়ি হ্যাঁ তারপর মোর বুয়া নি পড়ি যে তুই পড়বু মুই নি পড়ি তুই নি পড়লু তোর এদিলে ছুয়াকে মোর পিলাকে পড়াবু বি নি পড়ায় বলছিলি দেখ গুটে কথা হচ্ছে হ্যাঁ আমার সরকার হ্যাঁ সপ্তাহকে 5 दिन अंडा দউছন হ্যাঁ 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 মধ্যাহ্ন ভোজন দউছন হ্যাঁ ফের ড্রেস পতর সব বহি এটা পতর তো ঘরে দউছন বি খোঁজ है মামু মুই হাটা খোঁজ হো যে গুটে কথা স্কুল के পঠাবার কথা কিনি স্কুলে বি দছন হ্যাঁ মধ্যাহ্ন ভোজন দউছন अंडा दिया যাচ্ছে পঠামি আর- পঠামি স্কুল ড্রেস দিয়া যাচ্ছে বোর্ড সুট সব দিয়া যাচ্ছে সাইকেল দিয়া যাচ্ছে হ্যাঁ যে সরকার এতকি সুবিধা দউছন বলে কে জিনি পঠাবো পঠামি পঠামি কালকে কেল থানু তোর ছুয়াকে भी পঠাবো হালা হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমি পড়ি দচ্ছে হ্যাঁ 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 চিঠি জানলক হ্যাঁ 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 কেতি এটা এটা ব্যাংক নু আসিছে ব্যাগ নু আসছে ব্যাংক নু আসিছে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি পাসবুক খোলে তিলক হ্যাঁ হয় খোলে দিলি মামু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পাসবুক হি যাইছে তুমি আনি দিব বলি করি চিঠি গুটে আসিছে হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা কেবে ଯିବାର লাগবা জি তুমি যেবে বি যাহা ফুরসত না দেখি কর ଯିବା হ্যাঁ 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 জিমি ঠিক আছে দেখো তনে কালকে তোমার ছুয়াকে স্কুল কে পঠাবো হালা হ্যাঁ মামু পঠামি কালকে সবু পঠামি না কিছু সরকার সুবিধা দউছে আর তুমি নি পঠাউছ ভুল করুছ আমি পঠামি ছন জেসি হ্যাঁ ঠিক আছে যাহা কালকে পঠামি না ঠিক আছে এটা নি কর যাহা হ্যাঁ যাহা जो छ मामू हेंते हेले হ্যাঁ হ্যাঁ যার যার মানে যাহা बाबू गोल्टू हाँ चल बेटा रेडी हो स्कूल जीबू चल हाँ चल 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 बेटा वकील बार दिसছে का बाबा टाटा बाय बाय हाँ हां जा